रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः। शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीली। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवान् गिरित्रतां कुरु माहि पुंसि पुरुषैं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत। अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक्। अहीगश्च सर्वा ऐञ्जम्भयन् सर्वा आश्रयातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः। ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वै शागुं हेड ईमहे। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः। उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे। अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोर्जाम्। याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा। अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु ते। निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत। अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः। याते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः। तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज। नमस्ते अस्वायुधायानातताय धृष्णवे। उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः। अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम्। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये। नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये। नमो नमः सस्पिञ्जराय त्रिशीमते पतीनां पतये। नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेम्नानां पतये। नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये। नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये। नमो नमो रुद्रायातताविने क्षेत्राणां पतये। नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये। नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये। नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये। नमो नमो भुवन्तये वारिवस्वृताय औषधीनां पतये। नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये। नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये। नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने सेनानां पतये। नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पतये। नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये। नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये। नमो नमः श्रीकाविभ्यो जिगागुंसभ्यो पुष्णतां पतये। नमो नमो सिमर्
शिशुमभ्यो नक्तञ्चरद्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय गुरुञ्चानां पतये नमो नमः शिशुमभ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमोऽस्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो चाकृद्भ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो कृत्सेभ्यो कृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिविविष्टाय च नमो मीरुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्ध्वये च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय चावभिन्धते च नमो वर्णिने च वरुतिने च नमो बिल्लिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीत्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः कूप्याय चावट्याय च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च नमो मेघ्याय च विद्युद्याय च नमः ईन्द्रियाय चातप्याय च नमो वाट्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च
च रुद्राय च नमः साम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः स्तीर्त्याय च कूर्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च फेण्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रपद्याय च नमः किंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः सल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वह्निकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्भकेभ्यो नमः आमीभकेभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रनीललोहित येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनां माधेर्मारोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाहवेशजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयवीराय प्रपरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयवीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुराय चेपिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमानमुक्षितम् मानोवतीः पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषिमानो गोषुमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उदपूरुषग्ने क्षयवीराय सुन्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अनिति च देव गृह्यता च नः शर्म यच्छद्विपर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदयुवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्त्यामकवध्यस्तनुष्वमीड्वस्तोकायतनयाय मृडया मीडुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निकाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः सहस्राणि सहस्रता बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराशीनामुकाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषां सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि
नीलग्रीवाशितिकण्ठाः शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिकाशः कपर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पतां पथिरक्षय ऐलवृतायव्युतः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः यः एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुंसहस्रयोजने बधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या ये एन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यद्विष्णो यश्च नो वेष्टितं वोजम्हे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वदेशजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु मां गिरः द्युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाचश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे नीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च आधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरा च आत्मा च मे धनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गानि च मे स्थानि च मे परुगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे वश्च मे वश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वश्मा च मे द्रागुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे कृषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यत् च मे सुखं च मे सुपतं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे कृतं च मे कृत्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे
क्षञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे भर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे श्रीरञ्च मे रयश्च मृतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे मित्रञ्च मे भयञ्च मे सुखञ्च मे शयनञ्च मे सुषा च मे सुदिनञ्च मे ऊर्च मे सुहृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे ऋषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च औद्भिद्यञ्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुच मे प्रभुच मे बहुच मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नैश्च मे शुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्राश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे सीसञ्च मे प्रपुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे ग्निश्च आपश्च मे वीरुधश्च ओषधयश्च मे कृष्णपच्यञ्च मे कृष्णपच्यञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसुश्च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च एमश्च इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च इन्द्रश्च मे सोमश्च इन्द्रश्च मे सविता च इन्द्रश्च मे सरस्वती च इन्द्रश्च मे पूषा च इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च इन्द्रश्च मे मित्रश्च इन्द्रश्च मे वरुणश्च इन्द्रश्च मे त्वष्टा च इन्द्रश्च मे धाता च इन्द्रश्च मे विष्णुश्च इन्द्रश्च मे श्विनौ च इन्द्रश्च मे मरुतश्च इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च इन्द्रश्च मे द्यौश्च इन्द्रश्च मे दिशश्च इन्द्रश्च मे मूर्धा च इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च इन्द्रश्च मे अग्निश्च मे रश्मिश्च मे लाभ्यश्च मे विपतिश्च उपागुंश्च मे दर्यामश्च ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रा वरुणश्च आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्त्री च आग्रहणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च ऋतुग्रहाश्च मे त्रिग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुद्गीयाश्च मे माहेन्द्रश्च आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पाग्नीवतश्च मे आर्योजनश्च मे इद्मश्च मे वर्हिश्च मे वेदिश्च मे तिष्णीयाश्च मे सृजश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च उपरवाश्च मे ऋषभणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतवृच्च आधवनीयश्च आग्नेयीध्रञ्च मे हविर्धानञ्च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे
अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृच्च मे साम च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च ऋतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोर्वृष्ट्या बृहत्कृतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे द्वितीयवाच्च मे द्वितीयवी च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यवी च मे पष्ठवाच्च मे पष्ठवी च म उक्षा च मे वशा च म वृषभश्च मे वेहच्च मे नड्वाई च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रयज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे षोडश च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चाप्निचश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धाश्च व्यश्रियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ यदक्षरपरभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ॐ तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः विघ्नेश्वरं भज विघ्नेश्वरं सर्वगुणानं गौरीसुतं विघ्नेश्वरं भज विघ्नेश्वरं सर्वगुणानं गौरीसुतं जय शिवनन्दन विघ्नेश्वरं
विहारा गिरिधर गोपाला 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 हृदय विहारा गिरिधर गोपाला 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 हृदय विहारा गिरिधर गोपाला 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 हृदय विहारा गिरिधर
कृष्ण विठला वेणुगोपाल कृष्ण विठला गोविंद कृष्ण विठला वेणुगोपाल कृष्ण विठला गोविंद कृष्ण विठला वेणुगोपाल कृष्ण विठला गोविंद कृष्ण विठला वेणुगोपाल कृष्ण विठला पांडुरंग विठला जय पंढरीनाथ 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 विठला गोविंद विठला गोपाल विठला गोविंद विठला गोपाल विठला गोविंद विठला गोपाल विठला गोविंद विठला गोपाल विठला पांडुरंग विठला जय पंढरीनाथ 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 विठला गोविंद कृष्ण विठला वेणुगोपाल कृष्ण विठला गोविंद कृष्ण विठला वेणुगोपाल कृष्ण विठला पांडुरंग विठला जय पंढरीनाथ विठला पांडुरंग विठला जय पंढरीनाथ विठला गोविंद विठला गोपाल विठला गोविंद विठला गोपाल विठला पांडुरंग विठला जय पंढरीनाथ विठला पांडुरंग विठला जय पंढरीनाथ विठला विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंगा विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग 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 गोविंद कृष्ण विठला वेणुगोपाल कृष्ण विठला झूले नामे झूले मेरे साई नंदलाल झूले नामे झूले मेरे साई नंदलाल झूलना में झूले मेरे साई गोपाल झूलना में झूले मेरे साई गोपाल झूलना झूले झूलना झूले झूलना झूले झूलना झूले
झूलना झुलाए। गोदी में बिठाल कर कहानी सुनाए। गोदी में बिठाल कर कहानी सुनाए। हरी कथा छोटे झूलेलाल को सुनाए। हरी कथा छोटे झूलेलाल को सुनाए। अपनी ही कथा सुने साई नंदलाल। अपनी ही कथा सुने साई नंदलाल। झूलना में झूले मेरे साई गोपाल। झूलना में झूले मेरे साई गोपाल। झूलना झूले झूलना झूले। झूलना झूले झूलना झूले। झूलना में झूले मेरे साई नंदलाल। झूलना झूले मेरे साई गोपाल। झूलना झूले झूलना झूले। माँ ईश्वरा माँ झूलना झूलाए। गोदी में बिठाल कर कहानी सुनाए। हरी कथा छोटे झूलेलाल को सुनाए। अपनी ही कथा सुने साई नंदलाल। झूलना में झूले मेरे साई गोपाल। झूलना में झूले मेरे साई गोपाल। झूलना झूले झूलना झूले। झूलना झूले झूलना झूले। झूलना में झूले मेरे साई नंदलाल। झूलना में झूले मेरे साई गोपाल। कृष्ण कृष्ण गोविंद कृष्ण गोपाल बाल कृष्ण। 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 नंद नंदन भक्त चंदन गान लोल कृष्ण। नंदन भक्त चंदन गान लोल कृष्ण। नंद नंदन भक्त चंदन गान लोल कृष्ण। नंदन भक्त चंदन गान लोल कृष्ण। सुंदर वदन सरोज नयन राधा प्रिय कृष्ण।
कृष्ण यशोद कृष्ण सत्य साई कृष्ण यादव कृष्ण यशोद कृष्ण सत्य साई कृष्ण यादव कृष्ण यशोद कृष्ण सत्य साई कृष्ण 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 गोविंद कृष्ण गोपाल बाल कृष्ण 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 गोविंद कृष्ण गोपाल बाल कृष्ण नंद नंदन भक्त चंदन गानलोल कृष्ण नंदन भक्त चंदन गानलोल कृष्ण सुंदर वदन सरोज नयन राधा प्रिय कृष्ण सुंदर वदन सरोज नयन राधा प्रिय कृष्ण यादव कृष्ण यशोद कृष्ण सत्य साई 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 कृष्ण 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 गोविंद कृष्ण गोपाल बाल कृष्ण हे कृष्णा हे कृष्णा कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्णा हे कृष्णा कृष्ण हे कृष्ण विठ्ठल जय पांडुरंग
जगदोतारा साई नंदलाला जगदोतारा साई नंदलाला जगदोतारा साई नंदलाला जगतपते हरि साई गोपाला जगतपते हरि साई गोपाला जगदोतारा साई नंदलाला जगदोतारा साई नंदलाला मधुराधिपति कृष्ण गोपाला मधुराधिपते कृष्ण गोपाला मधुर मधुर हे गान विलोला मधुर मधुर हे गान विलोला जगदोतारा साई नंदलाला जगदोतारा साई नंदलाला जगदोतारा साई नंदलाला जगदोतारा साई नंदलाला साई नंदलाला जय जय गोपाला 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 जगतपते हरि साई गोपाला वनमाली राधा रमण गिरिधारी गोविंदा वनमाली राधा रमण गिरिधारी गोविंदा नीलमेघ सुंदर नारायण गोविंदा नीलमेघ सुंदर नारायण
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः all prostrating. I never prostrated, frankly, that time. For me, God concept was like having a mukut and all, and Swami was never wearing a mukut at that time. So I said, no, he's not God that time. Then when I was in intermediate second year, that time when I was running high temperature, still we went to have darshan of Swami, and out of, blue, Swami just came, and then I was like, is it Swami? And then he came straight near the compound wall and then stood straight to me, and then very sharply, sternly, he was looking at me. I don't know how, I looked at Swami, and that was the first time I cried. I don't know why I cried. So tears just rolled by, and I was sobbing like. And we had a good experience. We had darshan, we came home. So that was the time I thought only I had that emotion, that feeling. But everybody in my family, like my father, my mother, everybody had those tears in our eyes. I don't know, we could not realize why we had those tears, So that was the time when my father said, I'm going to accept the proposal which Mr. Rommel asked me to. I'm going to take up the service activity. And that time, I think my mother was also passing through an ailment. She was very sick that time. She underwent cancer radiotherapy operation and all. And we were very, very worried about her health. So that was the very time when my mother also survived cancer. And somehow we felt that this is a great miracle that Swami entered our life. And it was so chaotic until then. We never knew that my mother would survive cancer, and we were all worried whether she'll, we will have her or we will lose her. And 10 years, she survived cancer, and then it was the greatest miracle. That was the greatest miracle from Swami. And doctors told that now this lady is going to beat cancer. No need to worry about her. Just do what you're doing. I don't know what you're all into. Just be positive, do. Then we know in our minds what was the actual reason for my mother's survival. So from then onwards, we were completely into Swami's surrender. My wife got pregnancy. She requested me to take me to Puttaparthi in that time. So we went to Puttaparthi in 1994. That is January 8th. So then suddenly I felt like maybe, the delivery might be difficult. Maybe I can't deliver a child without pain. I'm nervous. I have to have Swami's darshan. I have to have Swami's Pada Namaskaram. Only then I'll get the courage to deliver a child. All those emotions. Then I let out all these things to my husband. I said, at any cost, we have to go to Puttaparthi, have Swami's darshan. Is only I will get the courage to deliver a child. That time my father-in-law was the zonal convener for Mehdipatam zone, Hyderabad. He told, no, my daughter is in the 6th month. So I'll tell somebody to help you in Puttaparthi. That time Swami is having 2 police officials, Swami's bodyguards. So he knows one of the police. He told that my son-in-law and daughter will come. Just you put him in the first row because she is pregnant. At that time when Swami was physically present, you had to go through a long procedure. Like you have to, from 2 or 3 hours, prior to 2 or 3 hours darshan, you have to sit in the queues for hours together. And then you will be getting tokens, like each line would be getting one token as per their luck. So you have to go through all the process. My mother said no.
she's pregnant, she can't go through all that. You get her a VIP pass. So luckily we got a VIP pass, and then for 3 days, consecutive 3 days, we were I was being made to sit in the front row with the VIP pass. And then all the volunteers were very, very, very compassionate. They were like, no, this girl is so young, and then she's going through her pregnancy. She came all the way. You have to take care of her. And they were really taking care of it. 3 days I sat in the front row, and Swami never turned up. Not once. He did not even cast his eyes on me. So it was really disappointing. I came all the way, and Swami is not even looking at me, Then what I thought, being a student and Sevadal, why we are doing this recommendation? Go through line and pray Swami, you will get blessings. So after 3 days passed, I was disappointed. I said, today is the last darshan day, morning. Evening is the bus. We have to go back. Train, I think. We came by train. We have to go back. Only if there's one chance. This one chance I'm not going to waste. I'll not sit in the VIP this thing. I'll sit like any other devotee. I'll go through all that hardship. Swami will give Shakti to me. He will only. So I'll go through all those, sit in the line, token, all that procedure. So then my mother said, it's up to you. Your karma, do. Then that day, okay, I went through all the lines. And then that very day when the token was open, I was so curious. I expected at least I'll be getting the first number. But that very day I got last number. And then I was like completely taken aback. I said, see how Swami is testing. So I said, okay, at one point of time, you just leave all your desires, whatever you said, okay, this is in my destiny. I sat, back, I think the last row, and I was contented. I said, okay, let me just have darshan at least happily, see Swami, and then I'll go back. Whatever happens, will happen. So that very day, Swami came, and then he did not give Padnamaskaram to anyone, not just me. He just went straight to gents side, right from. Usually used to come from ladies side and move away to gents side. Then I decided to wake up at 4 o'clock early morning. I went to the line. Finally, with the blessings of Swami, I got the first line. So I went in the first line. I sat in one corner. That day, Swami, he just came, and straight away he came to me from gent side. I am the first person that day Swami came to me, and he is in front of me. I am in where I am, I don't know, completely blank. Just I am seeing Swami like this. One of my cousin who was present there, he witnessed everything. So he saw everything, and then Swami went straight to my husband and stood right in front of him, indirectly asking him to take Padnamaskar. But without Swami's permission, you can never even take Padnamaskar. So he was just standing there, sitting there, looking at Swami, and then Swami said, have Padnamaskar, what you're looking at. Then immediately my husband took Padnamaskar, and then he could not say anything. He was just looking at Swami like this. And then Swami asked, why did you come here? Then he said, I brought my wife who is pregnant now, as per her wish. Please bless her. She's nervous about her delivery. Then Swami immediately he created some vibhuti, gave it to my husband, and then he said, just before delivery, put it in some water, give this water as a medicine to her. Everything will go on well. That's what he said. And then immediately he packed some vibhuti in a small, cover-like things, a paper-like thing. And the rest of the vibhuti was here. The devotees, most of the devotees who were around, they took little, and a little was left in his hand. After darshan, everything went on well, and then we all were heading towards our room. And my cousin, I met that cousin. He said, he told me, he narrated everything what all happened. I could not believe. I said, what are you talking? You must have seen somebody else, and then you thought that it is my husband. No, I saw, it is him. Then I was like, it was really a great surprise.
Then immediately my husband came running, and then he said, yeah, I got Vibhuti for you. And then he just applied all the Vibhuti to my stomach. And it was the most blissful experience. I had tears in my eyes. I was like, is it true or is it dream? Why Swami had not come to me and why Swami had not given that Vibhuti to me, I don't know. He went straight to my husband, blessed. He gave everything to him. I don't know the reason till today. So that is the first physical miracle. Even now I get goosebumps when I remember. Suddenly in my life there are some hardships started in 1997. Where I am working in Hyderabad, this company was closed. Unfortunately, some reasons. So we are actually very facing very hardships as a financially and mentally and physically. Then actually we were praying to Swami, what is this? You please guide us and help us. One day one gentleman, one astrologer has come to our home. And he told me, now your stars and everything is completely against on you. Today I am challenging you, you will be on the roads without any dress. This is going to happen in your life. Then I told, no, okay, no problem. It is written in my fate, it will be happened. But my Guru, my God, Baba is there, definitely will support me. Then I said, okay. He left, something happened. Then suddenly, so in between we are facing a lot of hardships and problems. We are praying together, Baba, please help us. Then suddenly, one of my family friend and well-wisher and is a distant relative to us, he is in Kenya for last 40-50 years. The gentleman called Ramana Rao, a very respected gentleman here in Kenya, he called me, you come to Nairobi, I'll give you a chance to work in Kenya. Then I said, okay sir, thank you so much. That was in 2000. Then immediately I went to Puttaparthi take the blessings of Baba before leaving to Kenya. Swami never came to me, he never seen me. Every time he used to take letters from me, he will talk to me, everything. Nothing happened this time. I waited for 2 days. Then I came back. Once immediately I came back, this same gentleman has told me, don't come now, I'll call you later. See how the Swami has not given me permission because he knows that there is no opportunity in Kenya that time. Again, this same gentleman, Ramana Rao, has called me in 2001. No, you come immediately. Then same time, again I went to Puttaparthi with the letter and everything, with asking Baba's permission. Baba took the letter from me and he has given me 3 like this on my this thing, shoulder. Don't worry, I'll take care of you, I am with you. So I came to Kenya in 2001. This is 2024. Still I am in Kenya working here. By Baba's grace, I have one daughter, as already we told. She got married recently. She is in California. And my son also is in Kenya. He is doing ACCA. So really grateful that Swami is with us in every stage of our life. Whether we remembered him or we have not remembered him, but every stage he is with us. So many instances are there that he is guiding us, like how he says that he guides like eyelids. The same way he always, even till today, he is guiding us. We had so many hardships in our life, but he never left us. Om Jai Jagadish Hare Swami Satya Sai Hare Bhakta Jana Samrakshaka Bhakta Jana Samrakshaka Kalki Maheshwara Om Jai Jagadish Hare Shashivardhana Shri Sarva Pranapati Swami Sarva Pranapati Ashita Kalpana Gita Ashita Kalpana Gita Apakara
परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं भावाविभूतिं परमं विचित्रं लीलाविभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि साई भावाविभूतिम् इदमाश्रयामि ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात् 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 ॐ साईश्वराय विद्महे
सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।